Aminah diam-diam berjalan di depan kulkas. Begitu Aminah lihat es krim di dalam kulkas, Aminah mau, tapi Mama Nur ngelarang Aminah makan es krim. Aminah masih demam. Wow, ada es krim ya? Tuh ada es krim. Aminah mau es krim? Mau es krim? Emang boleh? Makanan? Emang boleh? Nona. Sayang, ayo.